जय सियाराम जानकी भक्तिपथ को आपको स्वागत करुच्ची। आज आम जानिबा भगवान अछंती कि नाहांती। कहीं कथा मु कहूँ आगे आपण देखिए बहुत लोक दुख पाउथे भगवान दिने डाकु नुथिबे आगे कष्ट पाउछन्ति सत कि भगवान को नाम दिने पाटिरे पशुनी और खाली माने उड़ाणिया कथा ए संसार भगवान नाहांती मो थिने मु एते कष्ट पाउची शुणते नहीं आज्ञा भगवान नाही बोले आपण जानिले केमती भगवान जदि नाहांती ताने ए सृष्टि कार सृष्टि तैयारी किए करिसंती ताने दिन राति काहे होउची सूर्य उदय अस्त कहीं होउची सब तो आज्ञा तांकरी आदेश रोचन ना ताने सी नाहांती बोले आपण केमती कहउछन आपण गला जन्मर कि कर्म करथिले तार फलटा ए जन्मर भोगुचंती ता बोले आपण भगवान को पूरा मानु नाहांती पूरा मिछ कहउछन भगवान नाहांती तो कर्मटा तो जेमिति करी आपण फलटा सेमिति पाइबे ना ता बोले आपण कर्म जतले कर्म कले तो कहीं सेतलु भगवान डाकु नथिले जेतले माने कष्ट पाइले आज्ञा सेतले डाकिले सुखर आज्ञा कई डाकते ना भगवान को अगर दुख पड़ो आज्ञा समस्ते जी से महादेव हूँ कि हनुमान जी हूँ कि प्रभु श्रीराम हूँ कि प्रभु नारायण हूँ समस्त पाद तले पड़े अगर दुख बेले तो आज्ञा कई डाकुना दुख बेले आज्ञा कई डाकबे ना सॉरी सुख बेले कई डाकबे दुख बेले आज्ञा समस्ते कहते नहीं आज्ञा सुखर समस्ते दुखर कई न था आपण जदि कौन स्थानर अधिकारी कि दी पैसा भल इनकम कर अधिक टंका रोजगार करूँ समस्ते आपण चारिपाख जी भी संपर्क नथिबे से संपर्क सृष्टि कर ये मो भाई थिला ये मुझे जानी बहुत कष्ट करता आज्ञा दुखर थी कई आसबे लोक मैंने पलटि जी आज्ञा कली जुग मनीष ना सी बा अलसुआटा कि करे नहीं एमती कि पाप कर्म करते भोगुच से आज्ञा कहते सुखर समस्ते दुखर कई ना तो जो सुख पड़ी से भगवान टिके मनरे ही पकड़े दुख दुख पड़ी आपण जीवन में जो कष्ट पाँच से कौन कौन ना भगवान ये संसार ना भगवान मिछ अरे भगवान जदि मिछ ताने भगवान मिछ आपण कहते प्रमाण कौन अच्छे भगवान मिछ यदि होता तो भगवान नाम ए संसार न था ना आपण भीतर तो माने भाव ना ज्ञान ना अज्ञानी अहंकार कपट मदमाश्चर्य समान पूरी की अच्छी तो आप भगवान केमी देखिए आपन सीना आज्ञा कष्टा कने सीना फलटा पाइबे कष्ट करेंगे जो दुख पाइबे ना भगवान संसार ना मुझे कष्ट पाऊँ से देखुना कारण जब भगवान संसार ना जो हजार हजार ऋषि मैंने सब तपस्या करते से कौन मन को जाए तपस्या करते किए सिद्धि प्राप्ति हो तो किए भगत प्राप्ति हो तो क्या पाक भगवान सदाबेला से देखा करते ना आई लोग तो कथा कहूना आज्ञा जो प्रभु ना संसार रे जब संसार प्रभु ना आपण जो कर्मटा कर फलटा कहीं सागे सागे पाँच यही कलिजुग कथा आज्ञा कहूँ आपड़ जदि बिना दोषर क्या चापुड़े दी चापुड़ा मारी थे सेटा पर मुहूर्त आपणकर गोटे आक्सीडेंट माने उदाहरण नहीं कि आज्ञा घट बुझे ना भगवान ना पर घटू किए
ଭଗବାନ ସଂସାର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନିଜକୁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ କରିବା। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ନିଜର ସତ୍ କର୍ମ କେତେ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଗୋ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ମାନବ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ମାଆ ବାପାଙ୍କ ସେବା ବା ମାଆ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଏଇ କୌଣସି କର୍ମ ଭିତରୁ କିଛି ଗୋଟେ କରିନଥିବେ, ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ ଖାଲି ମିଛ ଦୁଚ୍ଛଣା ଦେବେ କି ଭଗବାନ ସଂସାର ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁଟା କରିବେ କିମ୍ବା ଯେଉଁଟା କହିବେ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟିବ। କାରଣ କଥାରେ ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି ପାଟିରୁ କଥା ଯଦି ଖସିଗଲା କେବେ ଆଜ୍ଞା ଫେରେନି। ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ଅପମାନିତ କରିଥିବେ ତ ଆପଣ ଅପମାନିତ ହେବେ। କାହାକୁ ମାରିଥିଲେ ଆପଣ ମାଡ଼ ଖାଇବେ। କାହା ସହିତ ଛନ୍ଦ କପଟ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଛନ୍ଦ କପଟ ହେବ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସତ। ସବୁ କଥାରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେଉଁଟା କରିବେ ସେଇଟା ଭୋଗିବେ। ଆପଣ ଯଦି ସୁକର୍ମ କରିବେ ସୁଫଳ ଭୋଗିବେ, ଆଉ କୁକର୍ମ କଲେ କୁଫଳ ଭୋଗିବେ। ସମସ୍ତେ କହୁଥିବେ ମୁଁ ତ ଏତେ ଭଲ କର୍ମ କରୁଛି, ମୁଁ ଦୁଃଖ କାହିଁ ପାଉଛି। ଆପଣ ସିନା ଏ ଜନ୍ମରେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମଟାକୁ କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ଖରାପ ଥିବ, ଏବେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁଟା କରିବେ, ଏବେ ଯେଉଁ ଭଲ କର୍ମ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆର ଜନ୍ମରେ ପାଇବେ କିମ୍ବା ଏଇ ଜନ୍ମରେ ପାଇବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଖରାପଟା ଘଟିଗଲା ଭଲ ପାଇବେ। ହୁଏତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ, ପରଜନ୍ମରେ ସେଇଟା ଭୋଗ କରିବେ। ମଣିଷ ଅଜ୍ଞାନୀ ଆଜ୍ଞା ହେଇଯାଇଛି କଳିଯୁଗର। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ମଣିଷ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ କହିଲି ଟଙ୍କା। ମୋ କତିରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ସବୁଠାରୁ ମୁଁ ବଡ଼। ଟଙ୍କା ଆଇଲା, ଟଙ୍କା ପଛେ ପଛେ ଅହଙ୍କାର ଆଇଲା, ଅହଙ୍କାର ଆଇଲା ସାନ ବଡ଼ ମାନିଲେନି। ସେଇଠୁ ତା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ହିଂସା ଆଇଲା, କାମନା ଆଇଲା, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଇଲା, ମଣିଷକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଲା ଆଜ୍ଞା। ମଣିଷ ତା ଭିତରେ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାଇଲାନି କି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ବି ପାଟିରେ ପକେଇଲା। ସଦାବେଳେ ଆଜ୍ଞା ତ ଖାଲି ଟଙ୍କା ପରେ ହେଲା ପରା। ସଦାବେଳେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏତିକି ଜାଣିଥିବେ, ସତ୍ ଉପାୟର ଟଙ୍କା କମେଇକି ଉପରକୁ ଯିବାଟା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଅସତ ଉପାୟର ଟଙ୍କା କମେଇ ରାତି ବଡ଼ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯିବ ଆଜ୍ଞା କୁଆଡ଼େ? ସେଟା ଆପଣ ଯାହାଠୁ ହରଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଭୋଗି ପାରିବେନି। ତ ଆପଣ ପୁଅ ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଗିବ। ଯଦି ଆପଣ ପୁଅ ନ ଭୋଗିବ, ତାରି ଛୁଆ ପିଲା ଭୋଗିବେ, ତାରି ଛୁଆ ପିଲା ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆପଣ ଜଣଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ମାରିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସତ୍ ଉପାୟରେ ଇନକମ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ସତ୍ ଉପାୟରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆପଣ ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଠକିକି ଆଣିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଲୁଟିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେଇଆ ହିଁ ହେବ। ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ କି ଆପଣ ବଂଶ ବି ଲୋପ ହେଇପାରେ। ଏମିତି କେତେଟା ଉଦାହରଣ ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି। ରହିଲି। ଜୟ ସିୟା ରାମ।